mayam ngasi ki video si diko mayam na ngonda sum hangbirei ko akhoi brushes set ki sukra video sembira u ngasi ki video si mayam all about brushes ki oiduni ba ko akhoi makeup sida ko brush ki su yam achoba role ama lei hai tare mayam brush se kari kuma phaba tare ga akhoi makeup se hena mu phajei ko yem ko tabda professional look oi mara maduna mayam brush se sukra important oi hai tare makeup ki damakta kari gumba phajaba eyeshadow amadi professional look pamba tare ga di mara maduna ngasi ki video sida brush set ama ucharak ke hoji hoji aina recently aina buy to buni haba ko Amazon dagi aina kakpani mayam Amazon se koi gi mi pura mang loina kakpanga ba app ni haba ko akoi duga ayam ba mi pura mang season idina ko Amazon se di sida akoi gi face brush eye brush habadi loina yaure ba ko mayam asigi set ama lai gra di ko akoi gi atopa brush lai ba gi darkar ta dra mayam hoji gi ko ucharage ko mayam yengo ngarang laabne ba ko brush se ado aina ngasi se mani video se aduna ai hangdo ko tong brush se aduga asigi brush se na raga aina ngasi gi makeup se tawrak pani mayam ado video se brush kya lagtoira makeup kya lagtoira dikhang de ko ado jaha warga ko mayam video se yeng digada bani mayam sini 17 piece niya ko mayam ahan base na powder brush flat foundation brush angle bronzer brush blush brush angle contour brush smoky brush large eyeshadow brush mid eyeshadow brush small eyeshadow brush angle eyeshadow brush blending brush flat eyeliner brush concealer brush angle eyebrow brush eyebrow comb brush round blending brush lip brush mayam total puno magna 17 khak brush niya ko mayam adu mayam segi set se total 17 ne abako tara taret khak face brush na ama ani ahum mari manga taru face brush na taru khak 6 khak aduga segi eye brushes na tara ma thoi khak ko 11 khak ai brushing se amam tauna magi thabak se karino kadai resis na ni habado mayam da ucha packaging se ko fajan to lai ko smile net naka smile khumbira ga lai ado hojik sigi se season na dri abako smile sigi se ngo mayam powder brush ne ba mayam sigi se khoi loose powder khang de compact powder khang de adagi sum bronzer ka sum taining ba ko ado mai maming se di powder brush ni ado araga so khoina powder brush ni aina sigi tang powder ta taiga dabana te ko som na sum seasoning ma pham da ko khoi blush sum tai ba yani hoi khatang ta chaw ni na blush tai ko bari khar nuari ko but sigi se bronzer da ko khot pa ma sigi se nuai ne ba ko mayam sigi se lai re ahan by brush se powder brush second की ब्रश है ना mayam second की ब्रश है ना mayam सना flat foundation brush सिगी से mayam आई की foundation को blend तो नबगी दा मंगतनी आप को asigi से ना mayam foundation blend तो नबगी दा मंगतनी flat foundation brush my maming ना को foundation ता नते को आई की दुम liquid blush cream blush amma ma jaha to smile sum masse smile na hai tu swai ka iya ba ko smile tau na ka aga flat oraga lai ba ko mara maduna blend to khot pa ma mayam na nungai ahum suba sana mayam angle se bronzer brush ne ba ko sigi sana ko gi smile angle ora bani na ko yemo mayam contour to ba swai da ko contour to bo di khajitang skin chow ne ba ko but akoi da bronzer smile swai siga tharpa matam da even powder su sum ko na sum set to wai karai kari ka sum se lai re mayam di aina hojik ta sinna ramani abako makeup look se to ramani abako sigi se blush brush ni abako blush ha bagi brush ni sigi se mayam blush ta te ko smile to ba brush se ko khajitang smile na maton khajitang tumjan ba brush se ko agi ora di yamna pamji abako sigi se kino habada agoi khara su magi size se ko medium oi bani na ko chaw da mina sum anarai kari ka se set to ba pack to ba ade blush tha ba even magi maton jana ko highlighter tai ba khot ba lo yare ba sigi se ko smile na tai tho ga ko ai khoi ama contour tore adai tai thoni adagi amuk season ba blush tha ba sum season sum yare mayam sumai to blush se ai gi video sum yang gori kham gani ko ai gi yang se chap mana ba lai ba se sigi se video ayam da uram gani ko sigi se na season ba madam di yang no ai ba ko season ba ko sumai to ba maton tum to blush se ko ai go yam da comfortable oyen ba hai tare mayam sigi se na ai powder sum set to i contour su tai blush su thai highlighter sum to i pack kan to ba sum to i go mayam puna ma ko tai tho ko ado chap mana ba maga siga phangne ki sana sigi angle contour brush
asina mayam ko contour to ko pa mama brush se ko medium size oi bani na ko contour to ko pa yam nungai ne ko mayam jamna for example na yengo mayam sige brush se ko acho brush ko sige sina kai gumba ina contour se lawra ga taw ta ga di contour se taw godri pa jaga du ko ta na ko to pa mai to pa loi taisal laga ko contour nan de na ko sigu masina kai to ba phatna detail loi na ko na taw ko tam ko nungai ko phatna taw na agi masa ko ta hani ba jaga do adu ko sum tai ko sige sina contour ga to ba sina mayam ko concealer kari ka blend taw na bani concealer at jaha ko character tai gra ga sum blend taw ba cream products ko even blush ka to cream blush kari ka to do sum blend taw ya ga ni sige se face brush li lore ko mayam hojik eye brushes mu yeng minerasi ahan bada mayam sige se ngo sige sum khang ma ni mayam spoolie ko na pisum yak pada sizna ba pisum yak chung ma na ma di ko lore ga sum ha tok na ba sige se spoolie sige sna mayam yengo magi keno se ana fluffy oi da ba ko flat Kuna sige sina kay to have da mayam eyeshadow ko gi shimmer eyeshadow to ko lawraga sumaina pack to na thamba eye makeup to da mathau ta rei adu natraga su ko sumai koina character to ba concealer sum tai ba under eye area da sum tai ba khot ba adagi pisum kap ba khot ba jaha ta ko sum seasoning ba mong da sum sina ba yare sige se mayam sige ahum se chap mane ko sina large sina medium sina small ko moi tharak pa da ko sige se eyeshadow brush an tharai ko ado eyeshadow to ba yai even aina high re ko pisum kap pa su yai concealer tai ba su yai som na sila ni mamong da ko som na nungai bong da sum sina ba yare do ga sina medium size ni ko si chap mane moi sige se moi na concealer brush an tharai ko ado concealer to na te ba ko eyeshadow sum aina pack taw ning ba adegi sum concealer tai ba gi character to ba gi sum apa mamong da sum sina ba yare sige se ko mayam style ba khatang tani ko magi size si tani ba different ori se ado sina lip brush an tharai ko ikuna sige se lipstick kari ka tai ba gi ko fa jata detail ne tai bagi sige se do sige se mayam ika tai sina gani inner corner da highlight to bagi dam bagda sige se yam nungai ni aduga swai se brown one adu da highlighter to gina bakta yam nungai ni aduga koi na ko mayam siga cut crease ka daw ni makeup lay dina cut crease makeup kai ka to do aduga su kap pa khot bagi yam nungai ni sige se to chap mani mayam sige ohum just size tani ba khenari sige se mayam yengo se blending brush na tani ba ko ado mana de ko magi style se sina round blending brush ko magi ke sina sumane angle eyeshadow blending brush ne ko sina aduga sisu ekoi gi eyeshadow sina blending brush ne te ko mana ke to ni habeda ekoi gi eyeshadow se lawra ga sum sumane pack to tham bagi ko ado sum corner da ga sum tai ga sum hairap ka sum blend to bagi but main oina blending da mathau ta da se gi ani se ne ko aduga sisu me am yengo yamna fluffy so oi da ba adugi yamna su magi brush se ka taw da ba samaina koina outer corner da samaina tai ba khot pa ama ahum ka dangai ko sigi ahum se ngo me am ani hadi chap manai ko aduga sina ka jitang angle loi ko sigi se pisum yak pa gi da baktani ko eyebrow brush ne ba ko sigi sina pisum yak pa yare aduga sina eyeshadow sorry eyeliner brush ne ba ko sigi se eyeliner ko gi gel liner ko tamna tai ba khot pa matam na nungai ga ni sigi se gel liner da te ko gi sum kajal kar ka tai ra ko mas to khot pa mama adugi da mak su nungai ni aduga sina ko gi pisum kari ka ko koina concealer na kakpi khotpi ba mama adugi da mak yam nungai ni sigi se sumaina pura ka i se asini mayam brush ki set se jaha kai na yawra ko mayam da ina uchare aduga magi sina pham so ina haijare ko mayam adu mayam sigi brush set se ko ki se tang de mayam ko ina brush set tongan amam ta leibo ra ga di ko yam na tang no phang ya ko aduga mayam phai da gi phawai bu sigi brush set siga ko ko na set siga lei ra ko asigi set sama lei ra ga to pa lei ra ga su yare ba mayam maram di ko siga ko gi mathau ta ba ko eye makeup ta changgadba face makeup ta changgadba loi pro loi sura hai tare ta gi extra level mathau ta de ko mayam hana mayam aina makeup to ba hora ko matam da ko ai ko gi brush set se mayam aina le mayam le gi na ba ko gi khang da ba da matam ko youtube kar ga sem ko pa su to ra adu ko yam na hai leiram de ba ko mayam youtube ta su kam video ko yo mama leiram de adu khang da na ko brush se paisa mayam ho do khra ba ko lai runi adu pharam da ba mama du mai na oiram ba gi face brush na ko na tonga na leirani adu ga eye brush se singa tonga leirani adu mai to bu paisa mayam chat khre adu se gi set de na ko phajana yenga ga thira ga ko ina brush ki maram da mayam su hangbi de na ko adu ga aina hana wagi bu do mayam aina do khang na ko mayam ni damak taina sigi brush set thira ga puthorok pan ya ko I hope mayam sigi video se kana rong ni haina khanjai ado mayam asigi brush se pam bi ba tar ga di ai description box ta link hapcharam ge sigi se na use tore ado yam na fai magi quality se yam na fai yam na kuine chat kani ko mayam adu ga magi price ka hai ra ga ko sigi se yam na hong ba ni mayam
asige mu hong ba pa magana mayam ai eye brush ta pa magana ko face brush sum leiba eye brush ta pa magana ai link hapchram ge ko mayam sum yam na bari phaba ore ko du sum sina ba ya ba set amani khagi link hapchram ge hana use toram bai khang ya ba ko adu mayam asige brush se yam na fai adu long lasting so oigani maram di yengo mayam brush de koina hujik sinarani adu ga amuk sudok to ya ba ko aduna kari gumba magi se yengo mayam magi kino se magi body se mayam siga koi gi phajana koina ising changai jaga se lei dia ba ko mayam phajana tight loina ka to boni na aduna kai no ha ba koina brush se su ko pa matam da ising chak do ko matam da ising changar ko thra ga moi gi gam no ko yang to nan rok bani mayam for example loina hai gi ba ko se brush se yengo mayam to smai to nan rok bani ba ko maram maduna sigi se ising kari ka amta changningai mai keno se lai tamina suba matam da su se borani habadi sigi se long lasting oigani aduga magi keno sing se my hair sing se yamna fai yamna soft oi phajana blend oi aduga yamna sutang de affordable oi mayam so de laibu sigi se laiba yai ko karim ta doubt tau da bidai ngona thajara ga sigi slow view yamna kana gani ase wa lai khra ga di ko te gi habadi brush atai lai daga sum yarni hai tare mayam aduni mayam ga se gi video se asini matanga sida video se sum yamna wari mayam gi sabani na ko ado mayam video se yenga khajitang phaba kana phang laga di yes like to biramo aduga channel se da no wasan pe pora gana channel se musoi ni subscribe to biramo ga support to biramo ngasi gi mayam chalage mathangi video da mu unarasti bye